Monsieur Chahar, bonjour. Bonjour, madame. Vous pouvez nous parler un petit peu plus de l'initiative de Crédit Agricole cette année en faveur des jeunes? Bien, alors cette année, on organise un forum pour les jeunes entrepreneurs porteurs de projets en milieu rural, c'est-à-dire dans la production agricole, dans la transformation des produits agricoles et des produits de terroir, mais aussi les activités économiques en milieu rural et les projets de développement durable. Donc cette année, on a fait un guichet unique entre le ministère de l'Agriculture, l'ONCA, l'Office national du conseil agricole, et l'ADA, l'Agence de développement agricole, et comme vous voyez, toutes les équipes des chargés de clientèle qui sont là, à l'écoute des jeunes qui sont venus de tout le Maroc. On les écoute, on leur donne des conseils techniques, des conseils financiers, on leur parle de produits, de filières, etc., pour donner un maximum de chances pour présenter des dossiers bancables pour être financés après. Alors, le Maroc, le monde rural, contrairement à ce qu'on dit, est un vrai gisement d'emplois et notamment dans les sociétés de prestations à l'agriculture. Vous avez aujourd'hui des sociétés qui réussissent dans la mécanisation, dans la cueillette, dans la récolte, dans les traitements et au-delà de tout dont a besoin le monde rural en matière de services à l'agriculture. Comment Crédit Agricole approche-t-elle ces jeunes justement? Alors, on a fait de la publicité bien sûr pour ce forum. On a contacté les grands opérateurs économiques et donc les jeunes, les écoles, oui, les instituts, l'IAV, etc. Mais même au-delà, c'est-à-dire qu'on a même, informé les gens à travers notre Fellah Trade, qui est un site. Et les gens sont venus, comme vous voyez hier aujourd'hui, de tout secteur, de toutes les régions. Et nous sommes aujourd'hui, franchement, moi-même j'étais très surpris par la jeunesse, etc., la fougue, comme on dit. Et ils sont vraiment porteurs de projets et d'idées très, très intéressantes. Il y aura une sélection des projets et un accompagnement par la suite. Tout à fait. Donc c'est vrai que peut-être certains rêvent de grands projets, on les a redimensionnés. Nous avons toutes les fiches, toutes les références, toutes les coordonnées. On va les appeler, on va les orienter vers nos agences et on va suivre ça en centrale. On va dire que c'est une initiative qui répond parfaitement à la thématique du SIAM 2019. Oui, tout à fait, parce que quand même, comme je dis, l'emploi rural, l'emploi des jeunes, et bien sûr, suite aux instructions de Sa Majesté l'Insro, vous voyez que c'est très important et il y a beaucoup de choses à faire. ممكن تحدثني شوية على هاد لا رونكونتر ديالكم مع كريدي أغريكول دون لو كادر ديال لو سيام؟ أنا سميتي أنس بحجيم متشرفين. أنا تكنيسيان اون هيدروليك رورال إيريغاسيون. المدرسة ديالنا لانستيتو دي تكنيسيان سبيسياليزي اون جيني رورال اي توبوغرافي هي اللي نظمت لينا هاد قيدات لي نون ديالنا باش نتلاقاو مع هاد لو كريدي أغريكول باش نديرو معاه اون رونكونتر. نجلسو نطرحوا الافكار ديالنا ولي بروجي ديالنا اللي باغيين نديرو في المستقبل ويتحدثوا معنا يشوفوا الامكانيات ولي بوسيبيليتي اللي يمكننا نديرو معاهم. غيكون ان اكومبانيومون دو لا بار ديال كريدي اغريكول. ان اكومبانيومون باغ اكزومبل هاد لو بروجي ديالنا غادي نديرو اون ايتود ديالو فينانسيير وكاع داكشي اللي كيتطلب وهما غادي يشوفوا الانفستيسمون اللي غادي يعطيونا الانفستيسمون ديالها باش نقدروا نمونطيو داك لو بروجي. شنو لو بروجي ديالكم en quoi ça consiste؟ Une exploitation agricole, une exploitation du pommier. بالنسبة نزرعوها بالبوميي نديرو لها الفيلي ديالها والانستالاسيون تاع ليريغاسيون داكشي. بما اننا في الميدان تاع ليريغاسيون تاع سقا داكشي غادي نشوفوا نمونطيو ان بروجي عليها نديرو ليتود تكنيك كامله. هذيك ليتود كي خصها تكون سيرتيفيي بار دي بي باش لا ديريكسيون بروفانسيال ديال لاغريكولتور باش يقدر لو كريدي اغريكول يقبل لينا هذاك لو فينانسمون ديال هذاك لو بروجي. وشنو انت زعما شنو الرؤيه ديالك مستقبلا للبروجي ديالك جوستومون؟ الرؤيه كنتفائلوا بالخير ان شاء الله وصافي هادشي اللي كاين. كيفاش جاتكم ليدي ديال فير ان بروجي على هذا بالضبط على هذا؟ ليدي كنت مع لي ستاج اللي دوزت مع عندي جوج لي ديبلوم دوزت بزاف نتاع لي ستاج كل شويه كنعرف على كل ميدان كنعرف فكره عليه وجاتني الفكره بالنسبه للبوميي هو زعما فكره زوينه. Tu vois l'avenir ديالك ان شاء الله في لو موند رورال. في لو موند رورال ان شاء الله الا كتب.